कौन काम सारी पूरा हालिया नु हालिया है ना मा तीनटा घर आ घर पळेबे बुढा जोड काम करथिली से पळेले ता जो को करथिली फोटो उठेली फोटो उठाउछि बा उठाउछि हां तमे आ चारियाड फोटो जाउ मोर नाचु जेंजे तमोर चारियाड पळौछि भलो ना आ तुमको आगु टीवी रे डाकिबे कबे आ बढ़िया नाच हम टीवी रे नाच करबे काई करि परियोनी कोन होइछि कि अंगडा बड़ काम करछोंदी कि हम कर परियोनी देखो ना आमर तो मोर पतिदेव आणले गामुछा कौड़ी सब पकई देले सुनी नेलुटे माँ बालकुनी आगु पकई देलु ये लोक बालकुनी जाके भी जाऊ ना सेठी सेटा गोटे सुखी गलानी सेटा को भागी सेटा मो भाई पकई दे जाईछि ए सुखई गोटे आइलु हां गोटे सुखीलु और गोटे हां देख के जतरा गामुछा अछि सब ओदा करी एई डाइनिंग टेबल ऊपर दे घर काई सजेबा आउ एमिति जाउछि जो बड़ बड़ कर फिल्म शूटिंग करजोंदी तांकर बढिया तांकर केही पकौना से माने जानि चंदी कोउठी कोन थोइबे घर सब नेगिर करचोंदी हमर बा सब एडी से देखो एडी देखो ये माने जो ने जाउति मोर गाड़ी गिरी को चाले ताका दरमा पुडाटा से पळेबो 10 तारिख रे के 10 तारिख को पुडा कोडी पळेबो जो माने को पुडा बोलो रोड में हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपण मैंने समस्ते आशा को समस्ते भल थे मुझे भल अच्छी तो मु ऑलरेडी पिला मानक स्कूल छाड़ी के आसिकी मो कम लगिगले पूरा ढेर सारा कम मो लगी आज कौन रोसे करी आज हूँ सोमवार तो सोमवार आपने जानते समस्त घर साधा तो आम घर भी साधा तो साधा बार रे मु आज कौन रोसे कर मुझे डालीटा अलरेडी मुझे कर सारी कुन्नी हाँडी रखी कुन्नी हाँडी एटा एक्चुअली थिला मो छुआंकर खेलिया पे ये हांडी आनीला मम्मी तक कोड आछा रस हांडी एक्चुअली रस जिंस यूज करिया कथा नुहे एटा रस ना एटा कोन मम्मी मम्मी ए कुन्नी हांडी जोथरा अछि एटा कोन रस हांडी हां रस हांडी कोन कोनी खाइथिले रोसी गास करी खाइबा कथा नु मो आज डालटा बघरा हेतिला डाली की बघारी करी मो आदिये रे एमती पुरी देछि पूरा कुन्नीटा देखो मो कड़ीटी हाथ धरछि बड़ पर जम्मा डाली खाने सुंदर है ना गोटा भाजी हांडी हाँ गोटा ये ठुसी कलर आम ये कुन्नी कुन्नी कलर है ना तो ताको गोटा मसला देकी ताको करी ये देखो यहाँ मु ठुसी कलर को गोटा गोटा मसला दे दीची सोरिष मसला ये देखु मु ऑलरेडी कलर रे मसला देकी सब थोई देची ठुसी कलर मम्मी रो फेवरेट आउ आज आउ कौन करी हाँ शाग ये बतुरे रखी यहाँ हूँ खड़ा शाग आज खड़ा शागटे भजा हम डाली तो करदे छुआंकर तो एगुड़ा शाग फाग भाजिले से छुआ खाइबे मोर तो कौन है आउ गोटे हाँडी हाँ दीटा हाँडी थी दीटा कड़ई भी थी कुनी कुनी रस कड़ई दीटा थी गोटे किए नहीं गला आमर घर किए नहीं गला कि जानी हाँ जी नहीं गला नहीं गला छाड़ू से बड़ लोक हो से जी नहीं आम गरीब हो तो आउ गोटे करी रेसिपी सेटा हूँ आमर सांघाई चिली पटाटो तो सांघाई चिली पटाटो केमती मु करी तार रेसिपी मुझे आप सहित शेयर 100% करी ओके बहुत इजी आ कहीं मुझे आपने जानते मो छुआ खाऊ ना बिल्कुल परिबा किसी खाऊ ना तो बहुत कष्टर कथा कौन करी से शाग फाग मो सान पु सब प्रकार परिबा खाए सब प्रकार माने जहाँ देले से खाइब भात डाली आलू चकटा भजा पोटल आलू भजा झुडुंग आलू भजा भेंडी आलू भजा जहाँ भी मुझे देवी से खाइब कि बड़ पुओ मोर ना डाली खाइब ना परिया खाइब सेटा मत बहुत बड़ हैरान करुच्ची खाली चिकेन को चिन्ही खाली मत चिकेन दियो नहले पनीर रे पकोड़ा दियो तरकारी फरकारी भी कहब नबाबी पनीर करके दे मामा तार सब भयंकर भयंकर रेसिपी ना सब बाहर करके यूट्यूब रे खोजिक मत कह मामा मुझे यहाँ खाए मामा मुझे खाइबी ऑलरेडी मोर अधा रोसे सरीगला आ शागटा खाली चुना चुना काटी देकी पलैबी आउ एबिका करदे कि जी येटा सांघाई आलू तार भी सब प्रिपरेशन मुझे रेडी करदे आपण खाली देखईदेवी आपने आगे प्रिपरेशन करके सब जिन थोबे तापर गैस टी ऑन करेंगे ना बिल्कुल ऑन करेंगे आगे पियाज काटिदेवे टमाटर काटिदेवे रसुण काटिदेवे जहाँ सब अच्छे कटाकटी कम सरदे तापर रोसई घरे गैस टाक ऑन करेंगे ना आप पियाज काटी रसुण काटी थे हे मोर पियाज पकड़ रसुण पकड़ा मुझे आने काटे सब प्रिपेयर करके आगे थोदेवे तापर स्टार्ट करेंगे भल टिप्सटा देली रखी सब आयरन करने रखी आउ सब सांग मैंने हाँ 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 हाँ
ମୁଁ ଚଲି ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆମର ସେ ଯେଉଁ କୁନି ମିଆଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମିଆଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି ସେଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି କଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ସଫା କରିବାକୁ ରଖିଛୁ ଜିନ୍ସଟା କଳା ଜିନ୍ସଟା ଟିକେ ସେ କୁନି ମିଆଁକୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଇଦିଏ ଆସ ଉପରେ ପତିଦେବ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ରିସୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିରେ ରହେ ସେ ଯାଇ ଦେଇଦିଏ ଏ ମିଆଁ ମିଆଁ ତୁ କେଉଁଠି କୁନି ମିଆଁ ହଁ ସବୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲାଣି ଆଜି କ'ଣ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏଇଖିଣା ଗୋଟେ ଡେଇଁକିରି ଗଲା ଏଇ ତମେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତମେ ସେ ମିଆଁ କାଇଁ କାଇଁ ହେଲା ଏଇଠି ହେଲେ ବୋପା ରାଗି ଯାଉଛି ଆକୁ ଧଇଲ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମୋ ଗେଲି ମିଆଁ କାଣ ମିଆଁ ଆରେ ମୁଁ ଦଦ ଆଣିଛି ବା ଖାଇବୁ ତାର କୋଉଠି ତା ଗିନାଟା କ'ଣ ଖଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ନା କ'ଣ ରିସୁ ମିଆଁର ମିଆଁଲୋ ସେଟା ଧରା ଦो ଧନୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବା ତୁ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି ଆରେ ମୋ ଗେଲି ମିଆଁ ଉଠିଲ ପଳଉଛି ଏଇଟା ଧରା ଦଉଛି ପୁରା ଏ ପଳଉଛି ବା ତ ଧଇଲେ ସେ ମାଟିଟାକୁ ନେ ଏଇ ପଡ଼ିବ ସେ ତା ଭିତରେ କାହିଁ ବସୁଛ ମିଚୁଲୁ ଓରେ ବଳ ମୁଁ ଦଦ ଆଣିଛି ଦବା କ'ଣ କଲେ ଭୋକ ହେଲାଣି ତମେ ଏଇଟାକୁ ଧୋଇ ଦଉଛି ଆଧାର ଦେଇଦବୁ ହଁ ସେଠି ଟିକେ ଧୋଇ ଦଉନ ସେଇଠି ଅଛି ଇଏ ସେଥିରେ ଧୋଇ ଦିଅ ଆଉ ଦିଟା ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଛରେ ଅଛି ସେଇଟା କୋଉଟା ସେଇଟା ଆସିବ ଆସୁଛି ଯେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ନବ କି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଳିକି ଚାହିଁଛି ଏଇ କ୍ଷୀର ପିଇକି ନାଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟାଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜଣେ ଦେଖାଯାଉନି ମା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ ଟୋଟାଲ ଦେଇଥିଲା 3ଟା ଛୁଆ 3ଟାରୁ 2ଟା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆଉ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପାଇଲିନି ସେ ରିସୁ ଆସ ସବୁବେଳେ ଦିଏ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ଗିନା ଦେଇଥିଲି ସେଇଥିରେ କ୍ଷୀର ଦିଆ ହେଉଥିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗିନା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ପାଉନି ଖୁସି କଲରା ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ହଟକେସ୍ରେ କାଟି ଦେଉଛି ହେଲା ଗରମ ଗରମ ଖାଇବାକୁ ମଜା ଲାଗେ ଗରମ ଦେଖିବା ଖାଇପାରିବୁନି ଆମେ ଯିବୁ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ ହଟକେସ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏବେ ହଟକେସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିବୁନି ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ବନ୍ଦ କର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ନହେଲେ ଝାଳି ଯିବ ସବୁ ହଟକେସ୍ରେ ତ ଆମେ ଏଠିକା ବନେଇବା ସାଙ୍ଘାଇର ଯେଉଁ ଚିଲି ପଟାଟୋ ତ ସେଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବାକୁ ନହେଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ନା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଇଟମ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟରଟା ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କର ଆଜି ରିସୁ ଖାଇବ ରୁଟି କାହିଁକିନା ସେ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଡାଲି ତ ଖାଇବନି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଏବେ ପାଗଟା ବି ବେଳେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳ ଦେଇଦେବି ତ ଏଠି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନସେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ এইটা হচ্ছে আলু আলুକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି କ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଏମିତି କାଟି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଜି ଆପଣ ଲମ୍ବା କାଟନ୍ତୁ ଚାରିକଣିଆ କାଟନ୍ତୁ 5 କଣିଆ କାଟନ୍ତୁ ଯେମିତି କାଟିବାର ଅଛି ଆପଣ କାଟି କୁଟିକି ପାଣିରେ ତାକୁ ଧୋଇ ଧାଇକି ବତୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ପୁରା ବଏଲ୍ କରିଛି ଆ ଦେହରେ ମୁଁ ଏବିକା କଟା ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେବି ଏଠି ପାଣି ବଏଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଫୁଟିଗଲାଣି ସେଠି ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏବେ ଆଳୁକୁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହା ଦେହରେ ରଖିବେ ତାପରେ କାଢ଼ିଦେବେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପକାଇବେ ବରଫ ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ପକାଇକି ତାକୁ ଛାଣିକି ବାହାର କରିନେବେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ ତା ଦେହରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପକାଇକି ଆକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କୋଟ୍ କରିନେବେ ତାପରେ ଗରମ ତେଲ ରଖିଥିବେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଗରମ କରିକି ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ଛାଣିବେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛାଣିବେ ନା ଏଇଟା ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯାଏ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମର କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର କୋଟିଂ ଦିଆହେଇଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରଟା ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ହିଁ ନେବେ 100% ସେଟାକୁ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଳୁ କ୍ରିସ୍ପି ଭଳିଆ ପୁରା ଛାଣି ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ଉପରେ ତାକୁ ରଖିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ଯାହା ଥାଏ ସେ ସୋକ୍ କରିନେବ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଗରମ କରିନେଇଛି ତ
तो ये मुझे तेल गरम करनौची आपण मैंने बटर भी यूज करें। तो ये रिफाइंड ऑयल गरम करके मुझे अधिका काटिक रखी रसुण मुझे पकईदे रसुण टी हल्का ब्राउन हो आसला एवं मुझे आड करी काटिक रखी चुना चुना पियाज। तो रसुण जो साइज काटिथे पियाज भी सही साइज काटिथे चुना चुना काटिक रखिदे। देखो हल्का मोर होगला माने क्रिस्पी। तो ये मुझे पकई दूसरी टमाटो टमाटो भी मुझे गोटे बड़ साइज्र चुना चुना कर काटिदी आपको हल्का एपट सेपट भाजिकी तादेह पानी हाफ कप भाई दे दूँगी। तापर ये मुझे रखी मो घरे ही चिली पेस्ट जोटा कि मो होममेड चिली पेस्ट जोटा काश्मीर चिली को मु फुटेकरी भिनेगार पानी रे तादेह भिनेगार अल्प गोटे चामच देकी मु भल भाव में बाटिकी मु कषि देती जोटा कि मोर चिली पेस्ट रेडी हो जाता। ये अच्छी मो पाखे मैगीर हट एंड शोर टमाटो सॉस आप केचप भी यूज करेंगे जदि आप जहाँ अवेलेबल अच्छे। ये स्वाद अनुजाई लुण पकई दूसरी गोलमरीच गुंड किसी देदेवे। तापर आपण पाखे जदि अवेलेबल अच्छी एरोमेट पाउडर ताकू भी यही टाइम आप देपर। जदि आपण पाखे एरोमेट पाउडर ना ताहले आप अजिनामोटो भी जो चाइना सल्ट आसुच्ची पकड़े कि चाइना सल्ट को अवॉइड करके आप मो भाया एरोमेट पाउडर यूज करते जोटा सीजनिंग बहुत भल टेस्ट दिए। ता सहित हल्का हाफ टी स्पून 1 टीस्पून भाया चीनी पकईदे ताकू मिक्स करने तापर आम आलू पकईदे छणा आलू। तो ये देखो मोर रेडी हो जाए आधे किसी पकेबार ना जब आप पाखे धनिया पत्र अच्छी पकेबे कि मुझे धनिया पत्र पकौनी मुझे स्प्रिंग अनियन पकाऊँ। आप भावते यहाँ स्प्रिंग अनियन सीजन नुह कौटू आनला तो आमर ये फ्रोजन वर्ल्ड अच्छी तो सेठू मुझे आसली जब आप पाखे स्प्रिंग अनियन ना व्यस्त हूँ आधे आप धनिया पत्र को ऊपर पकई दिंतु। धनिया पत्र फ्लेवरटा बेसी स्प्रिंग अनियन ठार मत बेसी भल लगे तो मुझे धनिया पत्र न देकी स्प्रिंग अनियन को दे देछे। मोर ये क्रिस्पी वाला सांघाई चिली पटाटो रेडी हो जाए। आपको गरम गरम जहाँ भी सहित खाईपारे ना खाली एमती कंटा चामच केंची केंची खाई दिंतु गोटे गोटे आलू बहुत ही बढ़िया लगे छुआंकर तो यहाँ फेवरेट हो जाए। देखा जाए ना पनीर भाया सांघाई चिली पटाटो रेडी आज पतिदेव को चखे के आसे। कौन सा वुडन में? नहीं वुडन में नहीं, जो अपने वो प्लास्टिक फाइबर मेटल में जो बोला है हाँ उसमें मोल्डेड 1 पीस मतलब छोटे छोटे पीस चाहिए। को जो चाहिए वुडन चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर ठीक है ओके। टी लुण चाखीदेल सब ठीक अच्छे नहीं सांघाई चिली पटाटो फुंकी खाइब तातीची ठीक अच्छे। खाली केते पतला हबो पतला केमती हम मुझे कहीपरि नहीं खाई दियो मनीष जीवन थरे पाइचे आर जन्म को कौ जन्म पाइया खाई देते छुंचीटा फोड़ा हबो हाथ रे। हां से फोड़ा हउ अरे पार्टी स्वाद सका जो हाथ छुंची फोड़ा हबो सब आड़ तो पाइप पसिबो नाक पटे पाटी पटे जेतरा होल अछि सब आड़े पाइप पसिबो। टेस्ट कौन अच्छी ठीक अच्छे। तमर आज रुटी डाली शाग भजा आ कलरा ठुसी कलरा चलिबो। एबा कोड धरी पळे आसला एबा रिसु आनी छी करमगा स्कूल रु गछु तोड़ी छी ना तळे पड़थला कोन मु करथला मु भी जानि ताक पचरिया पड़ी एला तो पाचिनी एला काई आनथला के जानी कोन पई धरी पळे आसी पाचिले खट्टा कले भल लागे न हले लुण मारी की लंका लुण मारी खाइले भल लागे। सीए कोन बुझुची कला मु गोटे फ्रूट्स आनी छी मु की फ्रूट्स देखला आलू करमगा मु कहले फ्रूट्स ना कर ना मु जानि एवडा किंतु खांती गोटे आंटी कहले हमर से स्कूल आंटी अछंती से कहले याको खांती गोटे फ्रूट तू पखाड़ कलराटा भल होई मम्मी आज शाग भजा एंड पखाड़ आ कलरा गोटा कलरा पखाड़ तो माड़ी बसती ये गोटे डायबिटीज पेसेंट मुझे आज पखाड़ खाइबी। हाँ साढ़े कि पखाड़ ना हाँ हाँ तादर भी पखाड़ खाऊ शुणुनि बा दुनिया रू कौन जीवु घाटी हबु मेडिकल पकई देकी कौन सरी काम कौच मेडिकल पकई दब कौ बुढ़ी पिला पढ़ापढ़ी पढ़ाऊली एबिका बाजिला 8:19 माने 8:20 माने पढ़ापढ़ी सरी अलरेडी 2 जन बस पढ़ुंट मुझे आसी 2 टाइम लर्न करने को जन को लिखा देखिए आसी आम गधा तो लिखुनी जमारू अंशु तो लेखा तार बहुत ही स्लो। तो मुझिका रातिर खाद्य टी प्रिपेरेसन करी रातिर पुणी आम इटिंग ना ना
ଏଠି ମୁଁ ହରଡ଼ ଡାଲି ଟିକେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ କପ୍ ଭଳିଆ ହରଡ଼ ଡାଲି, ତାକୁ 2-3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଧୋଇବି ଚକଟି ଚାକିଡ଼ିକି। ଡାଲ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ଆଜି, ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ହରଡ଼ ଡାଲିରେ ଫ୍ରାଇ ରୁଟି ଜାଗାରେ ଖାଇଦେବା ସଇଲା। ଡାଲ ତଡ଼କା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହରଡ଼ ଡାଲିରେ ମୁଁ କରିଥିଲି। ୟାର ରେସିପି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଲିନି। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ରେସିପି। ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଆଉ ଟମାଟୋ ଧନିଆ ପତ୍ର ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିକି ତଡ଼କାଟା ହୁଏ। ଆଉ ୟାର ରେସିପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କେବେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି, କାରଣ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବିକା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ 8 ତାରିଖରୁ। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଏତେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଇପାରୁନି, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିପାରୁନି। ତ ଯେତିକି ପାରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ରୋଷେଇ ଘରର। ହେଇଗଲାଣି, ଗରମ ଗରମ ଅଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ଡାଲିଟା ବସେଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଗଲି ପଢ଼େଇବା ପାଇଁକା। ସିଝିଗଲା ଡାଲି। ତାପରେ ବଘାରିବାକୁ ଆସିଲି। ବଘାରିବାକୁ ସବୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଏସବୁ କାଟିଲି, ଧଡ଼ାଧଡ଼ କାଟିଲି, ଧଡ଼ାଧଡ଼ କରି। ଆଉ କାଟିକି ରଖିଦେଲେ ନା ତା ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇଥାଏ। ଓହ, ଏବେ ବାଜିଲାଣି 9:45, 9:45। ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ? କେଜାଣି ଦେଖାଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଂଶର ଅଛି ବାକି ପଢ଼ାପଢ଼ି, ତାକୁ ସାରି ସୁରି ଦେବି। ତାପରେ 10ଟା ବାଜିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। କେତେ ବାଟ ଲେଖା ହେଲା? ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ଚାଲିଛି। ହଁ ଚାଲ, ଚାପ୍ଟର 3ଟା ଆଜି ଆଉ 10:08 ତ ବାଜିଲା। କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଚାଲିବ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ଆହୁରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ୟାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼େଇ ଦେବି, ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। ତ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି କାଲି ସୁଟିଂ କଲି ବ୍ଲଗ୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ଟେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ପୁଣି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେମିତି ଟିକେ ହାତ ଟିକେ ଆର ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼ିବ। ଇଏ ସେମ୍ ଭୋକ ଭଳିଆ ପୁଣି ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ରଖିଛି, ସେଇଥିରେ ବାଡ଼ଉଛି। ସେ ପାଇପ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲି। ସେ ପାଇପ୍ରେ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ଆଉ ଏଇ ରୁମାଲରେ ଲୁହ ପୋଛିବ। ପଢ଼ ପଢ଼। ଲାଜ ଟିକେ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଜାଣିବୁ ପାଠର ମହତ୍ଵ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ପାଇପ୍। ଛାତ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଘର କାମ ହେଉଛି, ସେଇଠୁ ଏଇଟା ପାଇପ୍ଟା ମିଳିଛି। ଏଇଥିରେ ପାଏଁ 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 ବସିଲେ ପାଠ ହାତଟା ସ୍ପିଡ଼ ହେଉଛି। ନହେଲେ ଇଏ ଜମା ଲେଖୁନା, ଗଧିଆ ଭଳିଆ ବସିକି ରହିବ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ରହୁଛି। ଟାଟା ବାବାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।